Good morning, audience. Let me give a speech about the environment so that we can reap many lessons. As we know, the environmental conditions that we live in today are very different from the environment several decades ago. In the past, we could easily find trees, but now the landing containing plants has been replaced with housing. Environmental problems are not only limited to plants. If we are sensitive, many fauna or animals lose their habitat. Human, human says their place of residence, so that animals have difficulty getting a place to live again. Not infrequently, animals that cannot get a house will attack humans in order to get a food. Therefore, we should start from ourselves to foster a sense of love for the environment. Use methods that are easy and simple, for example, by throwing garbage in its place, not using plastic when shopping, and saving on water use. So, my speech about the environment for me, let's take care of the environment together. Selamat pagi hadirin yang berbahagia. Izinkanlah saya menyampaikan pidato tentang lingkungan agar kita bisa memetik banyak pelajaran. Seperti yang kita ketahui, kondisi lingkungan yang kita tempati saat ini sangatlah jauh berbeda dengan lingkungan beberapa puluh tahun lalu. Jika dulu dapat dengan mudah kita temukan pepohonan, saat ini lahan berisi tumbuh-tumbuhan sudah diganti dengan perumahan. Permasalahan lingkungan tidak hanya terbatas pada tumbuhan saja. Jika kita peka, banyak fauna dan binatang-binatang yang kehilangan habitatnya. Manusia merebut tempat tinggal mereka, sehingga hewan-hewan kesulitan mendapatkan tempat tinggal kembali. Tidak jarang, hewan yang tidak bisa mendapatkan rumah akan menyerang manusia demi bisa mendapatkan makanan. Oleh karena itu, sebaiknya kita mulai dari diri sendiri untuk memupuk rasa cinta pada lingkungan. Gunakan cara-cara yang mudah dan sederhana, misalnya saja dengan membuang sampah pada tempatnya, tidak menggunakan plastik saat berbelanja, serta menghemat penggunaan air. Sekian pidato tentang lingkungan dari saya. Mari kita sama-sama menjaga lingkungan. Assalamualaikum warahmatullahi yang lain deh. Good morning. On this happy occasion, I want to deliver a speech about education. As we know, education plays an important role for the progress of a nation. If the education of the people is left behind, then the population will experience difficulties in adapting and facing pressure from the outside world. Therefore, it is not surprising that the government holds many programs to support the progress of education in Indonesia, one of which is by allocation large amounts of funds so the dropout rate can be reduced and more students can get the right to education. Actually, education can not only be obtained at school, even outside of school, we can use technology to access education. Take advantage of an online platform that can be accessed for the free to get free knowledge from various parts of the world so that we can compete with the people out there. Developing countries are also very concerned about the quality of the education of their people, so it is not surprising that the quality of campus abroad is quite good. Even many Indonesians decide to gain knowledge out there. Thus, we must learn to be able to catch up, especially if we have not yet had the opportunity to distribute education. Selamat pagi. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menyampaikan pidato tentang pendidikan Indonesia. Seperti yang kita tahu, pendidikan memegang peranan penting untuk kemajuan sebuah bangsa. Jika pendidikan rakyat tertinggal, maka penduduknya pun akan mengalami kesulitan dalam beradaptasi dan menghadapi tekanan dari luar. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika pemerintah mengadakan banyak program untuk menunjang kemajuan pendidikan di Indonesia. Salah satunya dengan mengalokasikan dana yang cukup besar sehingga angka putus sekolah bisa ditekan dan lebih banyak siswa yang dapat hak atas pendidikan.
Negara berkembang pun sangat memperhatikan kualitas pendidikan masyarakatnya, sehingga tidak mengherankan jika kualitas kampus di luar negeri cukup bagus. Bahkan banyak orang Indonesia memutuskan untuk menimba ilmu di luar sana kok. Manfaatlah program online yang dapat diakses secara gratis untuk mendapatkan pengetahuan gratis dari berbagai belahan dunia, sehingga kita bisa bersaing dengan masyarakat di luar. Dengan demikian, kita harus belajar untuk mengejar ketertinggalan, apalagi jika saat ini kita belum mendapatkan kesempatan pemerataan pendidikan. Na 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 na. Na 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 na.